proses sengkara pada lingkungan Maharaja Bikram Airport ini proses sengkara pada Adong, Netragon, Jamatiano, 23 বছর চাকরি কমপ্লিট খাই মানে বাঙে 6 সালামত যে খর ববতি খর কাহাকনকে থাংমানি 6 সালামত খাই সফাইবই অনসিং जोंनि प्रसाद सेंकरा बदलबो बेलायखे आमबायाफोर खाबाय नाम सबजालाय जोंके दिनै फाइसब सफायजाक आगरतला महाराजा बिक्रम एयारपोर्ट दिनै सेंकरा बदलनि आदं सब मोजां अमृतावन जमातिया पारा हंके वो अमरपुर 3 गरिया पारा उनके 1 तारीख मार्च 1991 में सीआरपीएफ जॉइन खाइमानी तक सारा 22 বছর কমপ্লিট সার্ভিস খাইবই পেনশন পাইবই সুতরাং পয়লাও যিনি এসবি বদলনি যিনি জেনারেল সেক্রেটারি রত্ন জমাতিয়া যিনি বন পেনশন ফাইদে দল দङ खेते बनि दा যিনি সার্ভিস রানিং সার্ভিসও दंनाय যতनो आं हामबाय माने आफारो गानि सिनि मुंखे आनिबो मुंखे अमृत दवन जमातिया बाराके तिनि गरिया गां आं बर्ती हामानि गे 0103 1999 सीआरपीएफ नि तब आं जम्मू काश्मीर 24 ब्रिटेन नि पोस्टिंग आरो फाइबै दिनै महाराजा बिक्रम नि एयारपोर्ट वो सब फाइबै बेलायनि आनि बखा तंखला हा ते अरो बेरो आनि आम बखा थैपै बेला हा हाफानो दिनै सिंग्रा बदल तमनि बांगै आनि आम बाबा थैमाननि साइ माने तमा साइसि खुसिखौ हा आनो आनि सिंग्रा बदल सं लाम सममानि बांगै हामबा लेसे देख जा काम नहीं है जा काम पे हाथ लगे था oh Bikram dulu Jamatia anu kaparani asrefal sakri khayo thank you ani mungke sahasra jamatia telemara hodre kamini anke asana fil thank you ani mungke Sunil Dewarma angke asana fil sakri kayo ang ompini belakana hambay ani bumung soral poto jamatia telemara hadupa kamini ang asam rifle kayo thank you ani bumung omrit ban jamatia ang CRPF tini ang pension thank you dakto ani bumung Rotha Kumar jamatia para ke telemara kunjamara angke armio action thank you ani mungke Rotno jamatia para angke mukharabasa Omarpur angke X army thank you
Ani memuasnya Kumar Jamatia, ani parage kila kaita kami, angke siaya sebab kaimu Bortoman Pustin Chennai bo. বেলেগে আমি বর্ণশীল বনে যে সার্ভিস জয়নিং খাইমান এসএমএ তিনি জোড়া পাইথাক জোড়ানি বমতুই হাইলাইট থাইসা থাইনি কানা লাইবনে বুসু জোড়াতেই ব লাইফ সাকসেস খাই পাইগা তোমা খাই পাইগা কিছু সাক না লাইবনে খাদি হানি ভাগে আং দা এবি জমাতিয়ানা প্লিজ দিনে খুবই কানা লাইনে নে আম পাবো যাবো থ্যাংক ইউ ओके जतनो हामबाय जोंनि लोगो चौधरी ओंगे जोंनि लोगो पुराना चौधरी ते जोंनि हदानि मेम्बार आगेनि पुराना ते बनि परे जोंनि लोगोनि एडभाइजार ते लोगो तापुक सं ते बनि परे जोंनि तिरप्रा सिंग्रा बदल जतनो हामबाय आंखे 1 मार्च 1999 सेरपिओ चाकरी जइन रबई ताबो आं 23 बছর कालहा ओंगे आं भारतनि पुरा स्टेटआव गुरि चाकरी खाइ फाइबै ताबो आं लास्ट फाइबै काश्मीरनि ओंखे आं 23 बছর चाकरी गाबने बाबे आं काहाम करनखे नो आनि कमान्डेन्ट बायबो आं साजोंहा नों कथां काहा करनखे फाइमानि कथां काहा करनखे नक सावगै बहिबो साबाय काहा करनखे तंमाला आंखे बनो निनि काहाम हानि बाबो आं साजो बेलाय आनि खुसि ए जतनो खुलुमबै आनि गावनो आं अरब मथाखा